Thank you Angel, thank you worship team, thank you semua pelayan. I'm just waiting for a moment. Ja? Alright. So. Frohes neues Jahr. Frohes Neues. Love it. Die Indonesier sind schon eingewohnt an die deutsche Sprachweise. Orang Indonesia sudah terbiasa dengan bahasa Jerman. Ich sag noch frohes neues Jahr. Aku katakan selamat tahun baru, Und hier vorne frohes Neues. dan yang di depan katakan selamat baru. So wie es die Deutschen halt sagen. Frohes Neues, abgekürzt. Kalau di Jerman dikatakan Frohes Neues, Ja, ya. nicht so wichtig. Ja. Aber schön, dass ihr alle da seid. Senang sekali melihat kalian semua di sini. Erste Woche, das erste Sonntag im Jahr. Minggu pertama dalam tahun ini. Und ich möchte sagen einfach nochmal herzlich willkommen. Aku mau katakan selamat datang. Für die, die vielleicht noch im Urlaub sind und im Untuk Video schauen, wir sehen uns kalian nächste Woche. yang masih berada di liburan dan melihat ini secara online, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ja, wir sehen uns nächste Woche, okay? Kita akan ketemu tahun depan, oke? Tahun depan? Minggu depan. Minggu depan. Tahun depan lama juga tunggunya. Nächste Woche. Minggu depan. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Ich hoffe, es geht euch gut. Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik saja kabarnya. Ich hoffe, wir wachen langsam wieder auf von unserem Weihnachts-Winterschlaf. Aku harap kita mulai bangun dari tidur musim dingin kita. Von unserem Food-Coma. Buat kalian yang berada dalam food coma, Yeah, maybe we'll let somebody cook too much Christmas. mungkin masak terlalu banyak. Ja, ich habe einige Sachen, die mir vorher dem Lobpreis eingefallen sind. Aber erstmal wollte ich dich fragen, Mika, was war deine Inspiration für die Lieder heute? Pertanyaan buat Mika, apa inspirasi kamu buat lagu-lagunya hari ini? This House was after all? Okay. Ich glaube, als ich da gesessen habe, habe ich gefühlt, ich muss dir sagen, Ketika aku masih duduk dalam praise and worship, aku harus katakan kepada kamu, wir haben heute viel gesungen wie, ich mache keine Kompromisse, ich möchte nicht mehr zu dieser Welt gehören, ich möchte zu Gott gehören. hari ini kita banyak menyanyikan lagu tentang aku tidak ingin terikat terhadap dunia ini, tapi aku milik Tuhan. Gott ruft mich, Tuhan memanggil aku, ich bin available. aku tersedia. Ich möchte dir sagen, ich glaube dieses Jahr, Gott ruft dich. Aku mau katakan kepada kamu, aku percaya bahwa Tuhan memanggil kamu tahun ini, Mehr. lebih lagi. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du diese Lieder gewählt hast. Dan aku percaya bahwa tidak kebetulan kalau kamu memilih lagu ini. Er will mehr von dir dieses Jahr. Dia ingin lebih dari kamu tahun ini. Und das wird eine Entscheidung. Dan itu adalah satu pilihan. Und das bringt mich auch so ein bisschen dazu, zu was ich heute sprechen möchte. Dan itu juga membawa aku kepada apa yang akan aku sampaikan hari Weil ini. als ich die Lieder gehört habe, Ketika aku mendengar lagunya, dachte ich mir, aku berpikir, alright, alright, Holy Spirit is on the move. Roh Kudus sedang bekerja, Weil karena ich glaube, der Heilige Geist ruft nicht nur Mika dieses Jahr. Gott ruft nicht nur Mika dieses Jahr. aku percaya bahwa Roh Kudus tidak hanya memanggil Mika tahun ini, Aber ihm sollte ich es explizit sagen. tapi aku akan katakan itu secara eksplisit. Er ruft uns alle zu mehr dieses Jahr. Dia memanggil kita semua lebih lagi tahun ini. Darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch teilen, über 2, 3 Worte, so ein bisschen das, was Gott mir ins Herz gelegt hat für dieses Jahr, für diese Gemeinde. Dan aku akan membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hatiku. Und ich möchte auch nochmal allen sagen, die hier heute nicht da sind oder eure Teamleiter oder eure Teams, schaut euch
das Video, die Aufnahme von heute nochmal an. Dan aku ingin katakan agar kalian membagikan kepada teman-teman kalian, tim leader kalian, kalau mereka tidak ada hari ini untuk menonton videonya. Denn ich glaube, das, was ich heute mit euch teilen will, ist das, was Gott für diese Gemeinde spricht. Karena aku percaya apa yang akan aku bagikan hari ini adalah apa yang Tuhan katakan kepada jemaat kita. Und es soll all unser Wirken für dieses kommende Jahr beeinflussen. Dan itu akan memberi efek ke dalam pekerjaan kita tahun ini. Und ich werde auch nochmal erklären, warum es so wichtig ist und wie wir es machen können jetzt im Laufe der Zeit. Dan aku akan menjelaskan juga bagaimana kita bisa melakukannya. Aber ich freue mich schon, dass noch bevor wir heute Gottesdienst hatten, hatten wir am Freitag unseren ersten Gebetsabend. Tapi aku senang sekali kalau Jumat yang lalu sebelum ibadah kita hari ini kita telah mengadakan doa jemaat. Du hast vielleicht gehört, ja, es gibt Gebetsabende jeden Dienstag. Mungkin kalian pernah sudah dengar kalau kita ada doa malam das bleibt tiap auch. hari Selasa dan itu akan terus terjadi. Aber es ist natürlich so, dass nicht jeder Dienstag immer Zeit hat. Tapi tentu saja tidak setiap orang punya waktu setiap hari Jumat. Nicht jeder kann Hari sagen, Selasa. ich komme Dienstag um 7 Uhr und dann fahre ich um 9 Uhr nach Hause, dass ich um 11 daheim sein kann. Not everybody says I'm coming to church. Ich komme um 7 und dass ich um 9 nach Hause und dann um 11 Uhr dann zu Hause bin. Tidak semua orang bisa katakan bahwa aku akan datang ke gereja hari Selasa jam 7 kemudian pulang ke rumah sampai jam 11. Es ist nicht, weil der Gebetsabend so lange dauert, sondern einfach auch, weil der einfach lang braucht. Tidak berarti bahwa doa malamnya berlangsung lama, tapi mungkin perjalanannya terlalu lama sampai ke rumah. Aber Gebet ist wichtig. Tapi doa itu penting. Und Gebet wollen wir nicht nur ein paar Leute tun in dieser Gemeinde. Hört mir bitte genau zu. Dan doa itu tidak ingin kita lakukan hanya oleh beberapa orang dalam jemaat ini. Das Gebet muss jeder von uns tun. Setiap dari kita harus berdoa. Es gehört, es ist ein Teil unseres christlichen Lebens. Itu adalah bagian dari hidup kekristenan kita. Und wenn wir in einer Gemeinde sind, dann lasst uns auch für die Gemeinde beten. Dan kalau kita berada dalam satu jemaat, marilah kita berdoa untuk jemaat itu juga. Ich bin dankbar für all die Leute, die jede Woche zusammenkommen und beten für die Gemeinde. Dan aku bersyukur untuk orang-orang yang datang dan berdoa untuk jemaat kita. Ich bin dankbar für die Leute, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, privat immer für die Gemeinde zu beten, weil ich glaube, auch deswegen stehen wir noch hier nach 35 Jahren. Dan aku juga bersyukur untuk orang-orang yang menjadikan itu sebagai tugas untuk berdoa untuk jemaat kita. Oleh karena itulah kita berada di sini lebih dari 30 tahun. Und deswegen machen wir alle 2 Monate ein gemeinsames Gebet für die gesamte Gemeinde. Dan oleh karena itu kita akan mengadakan doa jemaat setiap 2 bulan. Und wir hoffen, dass auch die gesamte Gemeinde kommt. Dan kita juga berharap agar semua bagian dari jemaat datang. Deswegen machen wir es am Freitag. Oleh karena itu kita lakukan itu pada hari Jumat. Dass du am nächsten Tag, hast du Samstag, ist nicht so viel Stress. Dan hari berikutnya adalah Sabtu, kamu tidak berada dalam terlalu banyak stres. Aber wir kommen als gesamte Gemeinde zusammen, nicht nur die Zellgruppen, nicht nur die jungen Leute, sondern jeder. Tapi kita datang sebagai satu jemaat, tidak hanya bagian dari komsel, bukan yang tua dan muda, tapi setiap orang. Und wir beten füreinander. Dan kita berdoa untuk satu sama lain. Und wir suchen Gottes Wille. Dan kita cari juga kehendak Tuhan. Und das haben wir diesen Freitag gemacht. Dan Jumat yang lalu telah kita lakukan. Weil wir uns sehnen, karena kita merindukan, wir sehnen uns danach, dass wir dieses Jahr kita rindu bahwa tahun ini richtig beginnen. Untuk benar-benar memulai. Richtig beginnen, das heißt unter Gottes Willen beginnen. Di bawah kehendak Tuhan. Dass wir nicht anfangen, einfach in das Jahr hineinzugehen und Sachen einfach anzufangen und gar nicht zu fragen, Gott, was willst du eigentlich? Agar kita tidak masuk ke dalam tahun baru dan hanya memulai begitu saja dan tidak bertanya apa yang Tuhan inginkan dari kita. Weil sonst kommen wir vielleicht irgendwann an eine Sackgasse und dann fragen wir Gott, warum sind wir hier? Karena mungkin suatu saat kita akan bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kita di sini? Dann würde ich vielleicht antworten, hey, hast du am Anfang, bevor du angefangen hast, den Weg zu gehen, hast du Gott gefragt, wo lang? Dan mungkin aku akan bertanya kepada kalian, apakah sebelum masuk ke situ kalian bertanya dulu kepada Tuhan? Und auch das ist ein Teil von dem, was ich heute mitgeben möchte. Dan itu adalah bagian apa yang ingin aku bagikan hari ini. Also, you ready? Kalian siap? Ready. Okay, lass uns beten, bevor wir tief einsteigen. Mari kita berdoa. Vater im Himmel, Bapa di surga, wir danken dir. kami bersyukur. Wir danken dir für deine Güte, Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, deine Treue, untuk kesetiaan-Mu, deinen Segen.
untuk berkat-Mu, dein Wort, untuk firman-Mu das du uns gegeben hast durch deinen Sohn Jesus Christus. yang telah Engkau berikan kepada kami lewat anak-Mu Tuhan Yesus. Errettung, die du uns gegeben hast durch ihn. Pertobatan yang telah Engkau berikan, keselamatan. Und wir danken dir, Herr. Dan kami bersyukur Tuhan, Und nun ist unser Leben nicht mehr unseres, bahwa hidup kami bukan hanya milik kami lagi, sondern es ist deins, Herr. tapi adalah milik-Mu. Denn du hast uns befreit Karena Engkau telah membebaskan kami von unserer Sünde, dari dosa kami, von unserem Tod. dari kematian. Und jetzt leben wir für dich, Herr. Dan itu kita berikan kepadamu Tuhan. Und Herr, die Worte, die du mir gegeben hast für dieses Jahr, Dan firman yang ingin Engkau berikan, Herr, sprich du jetzt Tuhan Engkau yang berbicara hari ini in deiner Vollmacht dalam kepenuhan-Mu durch uns beide, die wir hier sind. lewat kita berdua di sini. Dass nichts davon von mir kommt, Herr. Apa yang datang kepada aku berikutnya Es ist nicht von mir, sondern nur von dir. bukan dariku tapi hanya darimu. Dein Wille geschehe. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amen. Letztes Jahr im November hatte ich schon das Gefühl, dass Gott sagt, ey, nächstes Jahr wird ein anderes Jahr. Dan tahun lalu di bulan November aku telah mendapatkan perasaan bahwa tahun depan, tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda. Wir hatten die letzten Jahre hatten wir viel zu tun mit Erneuerung, wir mussten neu aufbauen, wir mussten ein neues Fundament legen. Tahun yang lalu kita telah bekerja banyak tentang bagaimana kita harus meletakkan satu fondasi, kita harus memperbaharui sesuatu. Ganz besonders stark letztes Jahr hat Gott nochmal viel verändert. Dan tahun lalu secara kuat Tuhan telah merubah banyak hal. Und ich bin dankbar dafür. Dan aku berterima kasih akan itu. Wir haben letztes Jahr stark uns nach Gottes Gegenwart gesucht und versucht, ihn zu suchen und ihn zu hören. Tahun lalu kita telah banyak mencari kehendak Tuhan. Und das tun wir weiter. Dan kita akan lakukan itu. Wir wollen weiter in seiner Nähe bleiben. Kita akan melakukan itu berada dekat dengan Dia. Wir wollen weiter ein Haus sein, das dem Herrn dient und das den Herrn sucht. Kita akan melanjutkannya, kita akan berada dalam satu rumah yang melayani Tuhan dan mencari Tuhan. Aber letztes Jahr ist es, als ob Gott gesagt hat, okay, Carlo, nächstes Jahr ist es aber Zeit, rauszugehen. Dan tahun lalu juga Tuhan telah berkata, tahun berikutnya adalah waktunya untuk kamu pergi keluar. Wenn ich es in Worte fassen möchte, dann wäre es work the field. Kalau aku ingin merangkup kata ini untuk bekerja dalam ladang. Lass uns mal Matthäus 9, Vers 36, 37 aufmachen. Mari kita baca dari Matius 9 ayat 36 dan 37. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Dan Tuhan Yesus berkata ke muridnya. Im Grunde sagt er Folgendes. Pada dasarnya dia berbicara demikian. Also Jesus sah viele Menschen. Tuhan melihat banyak orang. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten hatten. Hatinya tergerak. Dan dia seperti domba yang tidak bergembala. Und dann im Vers 37 Dan di ayat 37 sagt Jesus, Tuhan berkata, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Genauso steht es in Lukas 10. Dan juga tertulis di Lukas 10. Wenn wir Lukas 10, Vers 1 aufmachen, Kalau kita baca di Lukas 10 ayat 1, da heißt es, danach, Lukas 9. Lukas 9. Lukas 9, Die letzten zwei Verse. Lukas 9, 2 ayat yang terakhir. Lass mich kurz gucken, in der analogen Bibel dauert das ein bisschen länger. Oder bin ich hier falsch? Nein, stimmt, doch, Lukas 10, sorry. Lukas 10 ayat 1. Das ist hier im Lukas andersrum. Lukas 10, Vers 1 und 2. Danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 muridnya yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Und dann, er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Kemudian katanya kepada mereka,
Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Und dann in Vers 3, Kemudian di ayat ketiga, das ist das erste Wort, das Jesus sagt, kata pertama yang Tuhan Yesus katakan, geht nun, pergilah, geht nun. pergilah. Jesus sagt, hey, die Zeit ist da, die Ernte ist reif, es ist viel zu tun. Dan Tuhan telah katakan tuayan memang banyak, telah matang. Ini adalah waktu untuk bekerja. Und ich glaube, das sagt Gott auch zu uns, Dan aku percaya Tuhan juga katakan itu zu kepada dieser kita, Gemeinde heute. pada jemaat kita. Es ist Zeit. Ini adalah waktunya. Es ist Zeit, dass wir uns nicht nur immer beschäftigen mit dem, was wir hier innen drin tun müssen. Ini adalah waktunya agar kita tidak hanya sibuk terhadap pekerjaan di dalam. Wie wir die Kirche weiter aufbauen von innen. Bagaimana kita membangun gereja kita dari dalam. Perfekt wird sie niemals sein, Dia tidak akan pernah sempurna. weil wir immer noch Menschen sind hier drin. Karena kita adalah manusia dalam sini. Aber wenn Jesus uns zusammenhält, dann wird es schon gut sein. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Aber unsere Aufgabe ist es jetzt hinauszugehen. Tapi tugas kita sekarang adalah untuk pergi keluar. Work the field. Untuk bekerja di ladang. Und was bedeutet das? Dan apa artinya itu? Das bedeutet, die gute Botschaft zu verbreiten. Itu adalah berarti menyebarkan berita baik. Zu erzählen von Jesus. Untuk menceritakan tentang Yesus. Wer er ist. Siapalah dia. Was er getan hat. Apa yang dia lakukan. Warum er so wichtig ist für dich und mich. Kenapa dia penting untuk kamu dan aku. Es bedeutet, Wunder zu tun. Itu berarti untuk melakukan satu mukjizat. Es bedeutet, für Leute zu beten. Berarti untuk berdoa untuk orang lain. Und dass sie Heilung erfahren. Agar mereka bisa mengalami penyembuhan. Weil in dem Vers in Matthäus 9 Karena di Matius 9 sagt Jesus ja auch, die Ernte ist groß, Tuhan juga katakan tuayan memang banyak, die Arbeiter sind wenig. tapi pekerjanya sedikit. Und im nächsten Vers heißt es, Kemudian di ayat berikutnya tertulis, und dann wählte Jesus aus seinen Jüngern 12 hinaus. kemudian dia pilih dari muridnya, Der pilih 12, er wählte 12. dia pilih 12. Und er sendete sie hinaus. Kemudian dia kirim mereka Mit der Vollmacht, dengan satu kekuatan, kuasa, Dämonen auszutreiben. untuk menyebarkan berita-berita, Nein, er sendete sie hinaus, um Dämonen auszutreiben, untuk mengusir setan, Kranke zu heilen, untuk menyembuhkan orang yang sakit, Wunder zu tun untuk melakukan mukjizat, und ja auch sein Wort zu sprechen. dan juga menyebarkan berita baik. Wenn wir jetzt ausgesendet werden, die Arbeit ist groß, hey, unsere Aufgabe ist es, das Wort zu sprechen, Wunder zu tun, Kranke zu heilen. Dan untuk kita, tugas kita adalah untuk melakukan mukjizat, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk menyebarkan firman Tuhan. Sind wir ready? Apakah kita telah siap? Hast du genug Glauben dafür? Apakah kalian punya cukup iman untuk itu? Ich glaube, Gott ruft uns, work the field. Aku percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk bekerja di ladang. Don't worry too much anymore how much better you can get here or how much better you can get there. Jangan terlalu banyak khawatir bagaimana kamu bisa memperbaiki hal ini dan hal itu. Go and do what I told you to do. Speak the word. Pergilah keluar dan lakukan apa yang aku telah katakan. Pray for the people. Doakanlah orang-orang. Bless them. Berkatilah mereka. Heal them. Sembuhkanlah mereka. Und das bedeutet eben auch als Kirche, Dan itu juga berarti sebagai satu jemaat, meine lieben Freunde und Gemeinde, teman-teman kita yang terkasih. es bedeutet eben nicht nur auf jeden Sonntag zu warten. Dan itu bukan berarti untuk menunggu setiap hari Minggu. Und nicht nur darauf zu warten, jetzt kommt wieder Sonntag, where's my next spiritual meal? Kemudian hari Minggu tiba dan kamu bertanya di mana makanan spiritualku. Das heißt, als Kirche geht es nicht nur darum, hier zu kommen und zu warten, dass da vorne jemand mich füttert. Dan itu berarti kita sebagai jemaat bukan hanya duduk dan menunggu kapan seseorang memberi aku makan. Und danach aufzustehen und zu warten auf den nächsten Sonntag, bis ich meine nächste Mahlzeit bekomme. Kemudian bangun dan menunggu kapan hari Minggu berikutnya. Sowohl geistlich als auch vielleicht weltlich. Secara rohani dan juga secara jasmani. Sondern es bedeutet was anderes. Tapi ini berarti satu hal yang berbeda. Es bedeutet, dass wir, Itu berarti bahwa kita, auch du, juga kamu, mal bereit sein musst, harus siap anderen Leuten die Mahlzeit zu bringen. untuk membawakan makanan ke orang lain. Anderen Leuten die spirituelle Mahlzeit zu sprechen. Memberikan makanan secara spiritual kepada orang lain. Du fragst dich vielleicht, was soll ich sprechen? Worüber?
Mungkin kamu bertanya, apa yang harus aku katakan? Dann sage ich dir, was hast du über Jesus gehört? Dan aku akan katakan kepada kamu, apa yang kamu dengar tentang Tuhan? Was hast du mit Jesus erlebt? Apa yang kamu alami tentang Tuhan? Hast du was mit Jesus erlebt? Apakah kalian pernah mengalami sesuatu Ya. tentang Yesus? Dann erzähl davon. Kalau iya, maka kalian bisa ceritakan Erzähl itu. davon. Ceritakanlah tentang itu. Frag dich nicht zu sehr wie und was. Janganlah banyak bertanya-tanya apa dan bagaimana. Erzähl, was du weißt. Ceritakanlah apa yang kamu tahu. Aber vielleicht fragst du dich, Mungkin kalian bertanya-tanya, wie wird es die Leute segnen? Wird es sie füllen? bagaimana cara memberkati orang, apa yang akan mereka rasakan? Wird das, was ich spreche, genug sein für sie? Apakah apa yang aku katakan itu bisa menjadi cukup untuk mereka? Dann kann ich dir sagen, Aku bisa katakan kepada kalian, keine Ahnung. aku juga tidak tahu. Wenn ich hier vorne stehe Kalau aku berdiri di sini und ich habe jetzt geschaut, dan aku telah melihat, ich habe Predigten von 2021. aku telah berkhotbah sejak tahun 2021. Davor habe ich das nie gemacht. Sebelumnya aku tidak melakukan apa-apa. Jede Woche frage ich mich, wenn ich hier vorne stehe, okay, füllt das jemanden? Wird es jemanden füllen? Setiap minggu aku berdiri di sini dan aku bertanya-tanya apakah itu telah memenuhi seseorang. Aber es ist, als ob Jesus mir sagt, Tapi Tuhan Yesus katakan kepada aku, es ist nicht wichtig, Carlo, nicht du füllst die Menschen, ich werde sie füllen. tidak penting aku yang akan memenuhi orang-orang. Deine Aufgabe ist es nur, anzufangen zu tun. Dan tugasmu adalah untuk memulai melakukan sesuatu Mit dem, was du hast. dengan apa yang kamu miliki. Kennt ihr die Geschichte aus der Bibel, wo Jesus 5000 Leute zu essen gegeben hat mit 5 Broten und 2 Fischen? Apakah kalian kenal cerita bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Weißt du, was so interessant ist? Apakah kalian tahu apa yang menarik? Ein Dari paar situ? Verse davor fragen die Jünger Jesus. Beberapa ayat sebelumnya murid-murid Yesus bertanya, Die sagen, Jesus, die Leute haben Hunger und wir haben nicht genug zu essen. dan murid-murid Yesus bertanya, orang-orang ini kelaparan dan kita tidak punya makanan yang cukup. Und weißt du, was Jesus gesagt hat? Apakah kalian tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Er hat nicht gesagt, bring mir die 5 Brote, 2 Fische, ich mache ein Wunder. Dia tidak katakan bawakan aku 5 roti dan 2 ikan dan aku akan melakukan satu mukjizat. Er hat zu den Jüngern gesagt, Dia katakan kepada murid-muridnya, gib du ihnen doch was zu essen. kamu yang berikan sesuatu kepada mereka untuk mereka makan. Wir erwarten so oft, wir kommen zum Beten, wir kommen als Christen und wir sagen, Gott, mach du alles. Berapa kali kamu datang ke depan Yesus dan kamu mengharapkan sesuatu dan kamu berdoa dan kamu katakan, Tuhan Engkau yang lakukan semuanya. Und ich sitze hier in deinem Segen, okay? Ich Dan empfange aku deinen akan Segen. duduk di sini dalam berkat-Mu. Aber manchmal sagt Jesus, Tapi terkadang Tuhan Yesus katakan, mach du. kamu yang lakukan. Und die Jünger waren verwirrt. Dan aku bingung. Ich weiß noch nicht wie. Aku tidak tahu bagaimana. Und dann fragt Jesus, Kemudian Tuhan Yesus berkata, was hast du? Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu miliki? So wie Mika vorher gesagt hat. Seperti yang aku tanyakan kepada Mika. So wie Mika gesagt hat, was hast du? Seperti yang Mika katakan, apa yang kamu miliki? Dann sagen die Jünger, wir haben 5 Brote, 2 Fische. Dan murid-murid Yesus katakan, 5 roti dan 2 ikan. Bringen sie zu mir. Bawalah itu kepadaku. Und dann Jesus betet dafür. Kemudian Tuhan Yesus berdoa, Und dann sagt er, geh jetzt verteilen. dan dia katakan sekarang bagikan itu. Du könntest genauso, könnten wir wie die Jünger sein. Kalian bisa seperti murid Yesus. Oder beziehungsweise, wenn die Jünger so wären wie wir manchmal. Kalau murid-murid Yesus seperti kita terkadang. Oder wie ich würde dann sagen, Jesus, Atau seperti aku akan katakan, das sind immer noch 5 Brote und 2 Fische. Tuhan Yesus itu tetap 5 roti dan 2 ikan. Wie? Bagaimana? Jesus sagt, geh, Tuhan Yesus katakan pergilah, verteile. bagikanlah. Und du siehst in dieser Geschichte, die Jünger fangen an zu verteilen. Dan kamu lihat di cerita ini murid-murid Yesus mulai untuk membagikan. Und es hörte nicht auf, Dan itu tidak berhenti. bis 5000 Leute genug zu essen hatten. Sampai 5.000 orang mempunyai makanan yang cukup. Wahrscheinlich sogar eher 15.000 Leute. Weil Mungkin. 5000 waren nur Männer. Mungkin lebih dari 5.000 orang karena 5.000 orang itu hanya yang lelaki saja. Aber es wäre nicht passiert, Tapi tidak akan terjadi wenn die Jünger gesagt hätten, kalau murid-murid Yesus katakan, ich gehe nicht. aku tidak akan pergi. Was soll ich damit? Apa yang harus aku lakukan dengan Das ist itu? alles, was ich habe. Itu adalah segala Das yang ist aku nicht genug. miliki. Ich Itu weiß tidak nicht genug. cukup. Itu tidak cukup. It wouldn't have happened Itu tidak akan terjadi if they didn't work the field. kalau mereka tidak bekerja di ladang.
God calls us Tuhan memanggil kita to work the field untuk bekerja di ladang this year. tahun ini. But not by our strength, Tapi bukan dengan kuasa kita, but by His grace. tapi dari kemuliaan Dia. The only thing we have to do Satu-satunya hal yang harus kita lakukan is be obedient to the call, adalah menjadi patuh dalam panggilan Dia, to really mean it. untuk bersungguh-sungguh. When we sing, God, here I am, Kalau kita bernyanyi, Tuhan, inilah aku I am available. Available. I promise you, Aku janji kepada kamu, wenn du sagst, Gott, here I am available, kalau kamu katakan, Tuhan, aku di sini dan aku tersedia, schau auf dein geistliches Handy. kamu bisa lihat di smartphone spiritual kamu, Gott wird dich anrufen. Tuhan akan memanggil kamu. Schon sehr bald. Segera, Schon sehr bald. segera. Da fällt mir eine Sache ein. Für wen war 2024 ein Jahr, das gefühlt war voller Herausforderungen und es war nicht ganz so einfach. 2024. Siapa yang pada tahun 2024 merasa itu adalah tahun yang penuh dengan challenge? Ja, ich auch. Ich Aku auch. juga. Weißt du, was letztes Jahr, am Anfang des Jahres, Tahun lalu pada awal tahun gab es ein Lied irgendwie in der christlichen Bewegung auf der ganzen Welt, das sehr, sehr stark war. ada satu lagu dalam movement Kristen di dunia ini yang sangat kuat, Und ich weiß, ich habe es auch gefeiert und ich habe es sogar gesungen, als wir hier All Hands hatten. dan aku juga menyanyikan lagu itu ketika kita ada all hands di sini. Und das Lied war Refiner's Fire. Dan lagu itu adalah Refine as Fire. Dieses Lied sagt, purify my heart, make it like gold. Dan lagu ini katakan murnikanlah hatiku, jadikanlah itu sebagai emas, seperti emas. Es gibt noch ein anderes Lied, das sagt auch, Dan ada lagu lain yang juga berkata, das sagt es ähnlich. Purify, purify my heart. Genau. murnikanlah hatiku. Aber du weißt, wie Gold purified wird, wie Gold veredelt wird? Dan tapi kalian tahu bagaimana hati itu dimurnikan seperti emas? Durch Feuer. Lewat api. Du musst durch Feuer gehen. Kamu harus masuk ke dalam api. Es wird alles verbrennen, was nicht rein ist. Segalanya akan terbakar habis yang tidak murni. Das heißt, es ist nicht einfach. Dan itu berarti juga itu tidak mudah. I feel so much, I don't know, I believe in prophecy, ich glaube in Prophezeiung. Aku percaya akan nubuatan. Und Mika fängt an dieses Jahr mit den Liedern. Dan Mika yang telah mulai dengan lagu-lagu praise and worship tahun ini, Tahun 2025. tahun 2025, Pilihanku pilihanku adalah mengikutimu. Ist dir zu folgen. God, here I am available. Tuhan, aku di sini, aku tersedia. I'm just saying, church, Aku hanya katakan, Jesus is gonna call real soon. Tuhan akan memanggil segera. He's gonna ask us, are you really available, Jim? Dia akan segera tanya kepada kita, apakah kalian available? Do we want to be available? Apakah kita mau available? Do we want to work the field? Apakah kalian mau bekerja di ladang? Wollen wir die Leute erreichen? Apakah kita mau mencapai orang-orang? Das bedeutet, wir müssen was tun Itu berarti bahwa kita harus bekerja und nicht nur zu warten. dan bukan hanya menunggu saja. Ich bete, dass wir dieses Mindset bekommen dieses Jahr. Aku percaya agar kita dapat mindset ini tahun ini Leute auch außerhalb der Gemeinde zu erreichen. untuk meraih orang-orang di luar dari jemaat. Und damit meine ich nicht, Dan dengan itu aku tidak berarti Leute von anderen Gemeinden zu erreichen. orang-orang dari jemaat lain yang kita raih, Die bleiben bei ihrer Gemeinde, okay? mereka akan berada dalam jemaat mereka sendiri, Sondern Leute zu erreichen, tapi menggapai orang-orang die noch nicht im Glauben sind, die Jesus noch nicht kennen. yang belum mengenal Yesus. Das kann beginnen bei deinen Freunden, bei deiner Familie. Itu bisa mulai dari teman-teman kalian, dari keluarga kalian. Leute, die sich von Jesus abgewandt haben. Orang-orang yang berpaling dari Yesus. Das beginnt bei dir und deiner Familie. Itu dimulai dari kamu Bei dan deinen Freunden. keluargamu, temanmu. Vielleicht hast du jemanden, von dem du weißt, er oder sie sind weggegangen von Jesus. Mungkin kalian kenal orang-orang di mana mereka berpaling dari Yesus. Work that field Bekerjalah di ladang itu with faith in God. dengan iman terhadap Tuhan. Diese Leute wollen wir erreichen. Orang-orang inilah yang ingin kita raih. Weil Jesus Nachricht ist für die. Karena berita tentang Yesus adalah untuk mereka. Und er hat uns die Aufgabe gegeben, sie weiterzugeben.
Dan Tuhan telah memberi kita tugas untuk membagikan itu. Ja? So, und wer macht das jetzt? Dan siapa yang lakukan itu sekarang? Jeder Einzelne, du und ich, Setiap dari kita, kamu dan aku, aber auch wir als Kirche. tapi juga kita sebagai satu jemaat. Und wir müssen das jetzt noch eines verstehen als Kirche, okay? Dan kita harus mengerti itu sebagai satu jemaat, sebagai satu gereja. Du musst dir die Kirche vorstellen Kalian harus membayangkan gereja sebagai wie ein Körper, satu tubuh, ein Mensch. satu orang. Wenn die Kirche nicht als eines funktioniert, Ketika satu gereja tidak berfungsi sebagai satu orang, wenn satu nicht tubuh, jeder von uns seinen Dienst tut, dort wo er seinen Dienst zu tun hat, ketika dari kita ada yang tidak melakukan pelayanan mereka di mana mereka telah ditugaskan, dann werden wir das nicht bearbeiten können, was Gott uns zur Arbeit gibt. maka kita tidak akan bisa melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Weil wenn Jesus in der Bibel zum Beispiel manchmal persönlich spricht, dann glaube ich auch daran, dann spricht er auch zur Kirche. Karena aku percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan sesuatu dalam Alkitab, dia juga mengatakan itu kepada gereja-gereja, kepada jemaat. Denn er ist der Kopf. Er ist der Kopf. Kepala yang pertama. Er ist der Kopf und Dia wir sind adalah der Körper. kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Und wir müssen helfen. Dan kita harus membantu. Und wir müssen tun. Dan kita harus bekerja. Und wir sind berufen, unseren Teil zu tun. Dan kita juga dipanggil untuk mengerjakan bagian kita. Und das bedeutet, Dan itu berarti eben wenn wir jetzt als Kirche, als ein Körper jika kita sebagai satu jemaat, sebagai satu tubuh, anfangen hinauszugehen und zu arbeiten, mulai untuk pergi keluar dan bekerja, Dinge zu tun, untuk melakukan hal-hal, dann, kemudian wenn du weißt, ketika kamu tahu, bildlich gesehen, secara digambarkan, du bist in einem Dienst kamu berada dalam satu pelayanan, und dieser Dienst ist zum Beispiel der Fuß, dan pelayanan ini misalnya adalah kakinya, dann musst du als Teil des Fußes gehen. kamu sebagai bagian dari kaki ini harus mulai untuk mengambil langkah. Verstehst du, was ich meine? Apakah kalian mengerti apa yang aku maksud? Wir haben hier in der Kirche viele Bereiche, wo man dient. Di sini di jemaat ini kita ada banyak bagian di mana orang-orang bisa melakukan pelayanan mereka. Wir haben viele Zellgruppen. Kita ada banyak grup-grup komsel, Aber wir sind ein Körper. tapi kita adalah satu tubuh. Wir können nicht anfangen, Kita tidak bisa memulai dass ein Körperteil sagt, ich mache nicht das, was der andere macht. untuk katakan satu bagian tubuh, katakan aku akan melakukan bagian tubuh yang lain. Weil wir werden nicht hinausgehen können und das Feld bearbeiten, Karena dari situlah kita tidak akan bisa pergi keluar untuk bekerja di ladang. wenn die Hand sagt, Ketika tangan berkata, nö, tidak, ich bleib mal lieber hier. aku mendingan di sini saja. Verstehst du, was ich meine? Apakah kalian mengerti? Hallo? Anybody at home? Hallo? Anybody here? Wir können, das geht nicht. Itu tidak bisa berfungsi. Jeder muss mitziehen. Setiap dari kita harus mulai untuk bekerja, Im Vertrauen. untuk mempercayai Tuhan. Das heißt, wenn wir der Körper sind, Jesus ist der Kopf, Kalau kita sebagai tubuh dan Tuhan sebagai kepalanya, du in einem Dienst bist, der Fuß ist, kalau kamu berada dalam satu bagian pelayanan di mana kamu adalah kakinya, und der Kopf sagt jetzt, geh, dan kepalanya katakan sekarang ambillah langkah, dann gehst du. maka kamu pergi. Du weißt zwar nicht unbedingt wohin, Mungkin kamu tidak mengerti atau tidak tahu kemana, aber der Kopf weiß schon wohin. tapi kepalanya sudah tahu kamu harus Pergi. melangkah kemana. Pergilah. Wenn du in einem Dienst bist in der Gemeinde, der die Hand ist, Kalau kamu berada dalam satu pelayanan di mana kamu adalah tangannya, und der Kopf sagt dir, tue, dan kepalanya katakan bekerjalah, dann tu. maka bekerjalah. Du weißt nicht was? Kalian tidak tahu apa, Tu. tapi tetap bekerjalah. Du weißt nicht was geben? Kalian tidak tahu harus memberi apa, Keine Ahnung, er weiß es schon, aber mach den Schritt. dia sudah tahu. Lakukanlah langkahnya. You get what I mean? And we've got to do this together Dan kita harus lakukan itu because we are bersama-sama. one body. Karena kita adalah satu tubuh. If one part of the body doesn't do what it has to do, Kalau satu bagian dari tubuh tidak melakukan tugasnya, we will work with a handicap. kita akan seperti orang cacat. Ich glaube, Gott hat viel vor, dieses Jahr mit dir persönlich. Dan aku percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan banyak hal untuk kalian secara personal. Aber Jesus hat auch gesagt, er baut die Kirche. Tapi Tuhan Yesus juga katakan dia akan bangun gereja. An der Einheit zueinander soll man euch erkennen. Menjadi satu kesatuan, kalian harus mengerti satu sama lain. Nein, Jesus sagt, in der Einheit zueinander, in der Liebe zueinander soll man euch erkennen. Dalam kasih kepada sesama, kalian harus saling mengenal satu sama lain. Das heißt, die Kirche ist sein Plan.
Dan itu berarti bahwa gereja adalah satu rencana. Und er möchte, dass das Feld bearbeitet wird Dan dia ingin agar ladangnya itu dikerjakan von der Kirche. dari gereja. Dafür muss die Kirche aber Dan oleh karena itu gereja harus zusammenarbeiten. sama-sama bekerja. Und das sind du und ich. Dan itu adalah kamu dan aku. You ready? Apakah kalian siap? Jesus ist der Kopf. Tuhan Yesus adalah kepalanya. Whatever he says, we follow. Apapun yang dia katakan itu akan terjadi. We do what we can. Kita akan lakukan apa yang kita bisa. Und deswegen ist es so wichtig, Jesus zu kennen. Dan oleh karena itu penting untuk mengenal Yesus. Weil es wird einfacher, den Schritt zu tun, Karena akan lebih mudah kalau melakukan satu langkah, die Aufgabe zu machen, untuk melakukan satu tugas, das Wort zu sprechen. untuk membagikan firman Tuhan. Wenn du den kennst Kalau kamu mengenal, und auf den vertraust, kalau kamu mengenal dia dan kamu mempercayai dia, der dich das tun lässt. Jesus. dia akan mengizinkan kamu untuk melakukan itu. Coba sekali lagi. Wir haben gesagt, Jesus ist der Kopf. Kita telah katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kepalanya. Es wird dir einfacher fallen, Akan lebih mudah dem Befehl vom Kopf zu folgen, untuk mengikuti peraturan atau perintah dari kepala wenn du den Kopf kennst, kalau kamu kenal kepalanya, wenn du Jesus kennst. kalau kamu kenal Yesus. So there are two parts of this. Jadi ada dua bagian dari sini. As much as we go outside this year, Seberapa banyakkah kita pergi keluar tahun ini? so viel uns Gott auch beruft, dieses Jahr zu arbeiten, Seberapa banyaknya Tuhan memanggil kita untuk bekerja? bedeutet es nicht, Itu tidak berarti die Arbeit kopflos zu tun, untuk melakukan pekerjaan itu tanpa kepala, sondern immer auf den Kopf zu hören. tapi terus mendengar perintah dari kepala. Das heißt im Grunde, das beizubehalten, Dan itu berarti yang harus kita ingat adalah was wir letztes Jahr so stark gepflanzt haben hier. apa yang tahun lalu telah kita tanamkan di sini. Don't forget what happened last year. Jangan lupakan apa yang terjadi tahun lalu. Just because this year is a new task. Hanya karena tahun ini adalah tugas yang baru, Work out of the experience and the knowledge that you had from last year. dan bekerjalah dari pengalaman yang kamu dapatkan tahun lalu. Keep it Simpanlah itu and work out from it. dan bekerja dari situ. Okay? Hope you get it. Aku harap kalian mendapatkan pesannya. Und dann fragst du dich, okay, wie? Dan mungkin kamu bertanya bagaimana? Wie? Bagaimana? Mit den Stärken, die du hast. Dengan kekuatan yang kamu punya. Mit den Talenten, die Gott dir gegeben hat. Dengan talenta yang Tuhan telah berikan. Mit den Werkzeugen, die Gott dir gegeben hat. Dengan peralatan yang telah Tuhan berikan. Ganz konkret, was bedeutet das in der Kirche? Secara konkret apa maksudnya itu dalam satu gereja? Zum Beispiel, Misalnya, das Lobpreisteam tim PW hat Talente in der Musik. punya talenta di musik. Think about it. Kalian bisa pikirkan itu. How with the music Bagaimana musiknya? you can reach people outside. Bagaimana dengan musiknya kamu bisa meraih orang di luar? With your strengths. Dengan kekuatan kamu. Wir haben immer noch die Sehnsucht, eigene Lieder zu schreiben, Kita tetap punya kerinduan untuk menulis satu lagu. von denen ich glaube, dass sie die Gemeinde berühren wird, aber auch Leute außerhalb. Di mana aku yakin bahwa lagu ini bisa menyentuh hati dalam jemaat kita, tapi juga orang-orang di luar. Wenn du in der Zellgruppe bist oder Zellgruppenleiter bist, Kalau kamu berada dalam satu komsel atau kamu adalah ketua komsel, dann arbeitet das Feld mit deinen Stärken. maka bekerjalah di ladang itu dengan kelebihan kamu, dengan kekuatan kamu. Viele von den Zellgruppenleitern sind gute Zuhörer. Banyak dari tim leader komsel adalah pendengar yang baik. Vielleicht haben sie Weisheit. Mungkin mereka punya kebijakan. Arbeite mit deinen Stärken. Bekerjalah dengan kelebihan kamu. Das Mediateam Tim media, zum Beispiel, misalnya, alles digital. semuanya digital. Arbeite mit deinen Stärken. Bekerjalah dengan kelebihan kamu. You get what I mean? Apakah kalian mengerti? Wenn du dich fragst, wie, was soll ich tun? Kalau kamu bertanya bagaimana aku harus bekerja di situ, Just work with your strengths. bekerjalah dengan kekuatan kamu. Für dich persönlich heißt das vielleicht, Secara untuk kamu personal, wenn du Freunde hast und mit ihnen sprichst, itu berarti kalau kamu punya teman di mana, ya kalau kamu punya teman, mit denen sprichst, kalau kamu berbicara dengan dia, dann sprich mehr vielleicht von deinen Zeugnissen. mungkin kalian bisa berbicara tentang kesaksian kalian, Sprich ein bisschen mehr über Jesus. berbicara lebih tentang Yesus, Oder fang auf, darauf zu achten, darauf, wie du sprichst.
Atau mungkin kalian bisa perhatikan bagaimana kamu berbicara. Damit es sichtbar wird, dass du nicht mehr zu der Welt gehörst, sondern deine Worte Gott repräsentieren. Agar bisa tampak bahwa kamu tidak lagi milik dunia, tapi kamu merepresentasikan Tuhan. Fang an, dein Leben zu führen. Mulailah untuk mengerjakan hidup kamu. Dein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Untuk menjalani hidup kamu bagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Nicht mehr nach deinen eigenen Begierden. Bukan hanya dari kehendak kamu sendiri. Das kannst du tun. Itu bisa kamu lakukan. Das kannst du tun. Itu bisa saja kamu lakukan. I'm not gonna go into detail. You gotta find it out yourself. Aku tidak akan masuk ke dalam detail, kamu harus cari tahu sendiri. Und ich werde dir noch eins sagen, aber Tapi aku ingin katakan satu hal lagi. wenn wir anfangen, das Feld zu bearbeiten, Kalau kita mulai untuk bekerja di ladang, dann wird es auch Gegenwind geben. itu akan ada hambatan juga. Es wird Opposition kommen. Akan ada perlawanan juga. Halte durch. Kalian harus tetap Mach weiter. bertahan. Kalian harus tetap bekerja lanjut. Jesus hat es schon gesagt. Tuhan telah katakan itu In Johannes 15. di Yohanes 15. Die Welt wird euch hassen, Dunia ini akan membenci kamu weil ihr mir folgt. karena kalian mengikuti aku. Sie haben mich zuerst gehasst. Mereka telah terlebih dulu membenci aku. So werden sie auch dich hassen, Seperti itu juga mereka akan membenci wenn du kamu mir folgst. kalau kamu mengikuti aku. I'm sorry, that's the truth, but I gotta tell you. Sayang sekali itu adalah kebenaran ya, tapi aku harus katakan kepada I'm sorry kalian. if it's so hard for the beginning of the year, but I believe we're in a time where God wants to move. Tapi aku percaya bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan ingin kita bekerja. And we gotta be strong. Dan kita harus menjadi kuat. Wir können nicht mehr die Christen sein, die vielleicht wir die letzten Jahre waren. Kita tidak boleh menjadi umat Kristen seperti tahun-tahun sebelumnya. Die einfach nur hergekommen sind, Sonntag für Sonntag und Segen auf Segen gewartet haben und Mahlzeit auf Mahlzeit gewartet haben. Di mana mereka datang setiap hari Minggu dan tunggu akan berkat setiap hari Minggu itu saja. Das bedeutet Christsein nicht. Itu bukan arti dari kekristenan. Christsein bedeutet hinauszugehen, Früchte zu tragen, zu wachsen. Kekristenan berarti untuk pergi keluar, untuk menjadi berkat. Und da gibt es auch mal Widerstand. Dan tentu saja akan terus datang hambatan. Es gibt auch mal Stürme. Akan datang badai. Es wird nicht immer einfach sein. Tidak akan selalu mudah. Aber halte durch. Tapi tetaplah bertahan. Gott ist mit dir. Tuhan bersama dengan kalian. Und jetzt, wo ich sage, work the field, Dan sekarang aku katakan kerjalah di ladang. it's not going to be easy. Itu tidak akan menjadi mudah. Das zweite Wort, was Gott mir gegeben hat, Yang kedua yang Tuhan berikan kepadaku adalah das habe ich erst vor ein paar Tagen. Aber es war sehr stark. beberapa hari yang lalu baru aku dapatkan, tapi itu adalah satu pesan yang kuat. Und zwar, dass wir in einer Zeit sind, Dan itu bahwa kita ada dalam satu waktu in einer Zeit der Blüte, di mana itu berbunga. in a season of bloom. Itu adalah satu musim untuk berbunga. Ich habe Gott gefragt, was bedeutet das? Aku bertanya kepada Tuhan, apa artinya itu? Was willst du damit sagen? Apa yang ingin kamu katakan? Was sollen wir damit? Apa yang harus kita lakukan? Dann habe ich gesucht. Kemudian aku mencari. Was bedeutet das eigentlich, wenn in der Bibel es gesprochen wird von Blüte? Apa yang tertulis di Alkitab kalau kita berbicara tentang Du weißt, die Blütezeit, Kalian tahu musim berbunga, die ist normalerweise im Frühling, biasanya di musim semi, wenn anfängt überall auf den Bäumen die Blüten zu blühen. ketika pohon-pohon mulai untuk berbunga. Du kennst die Zeit, oder? Kalian kenal musimnya, Da, wo viele von uns Schnupfen haben, weil die ganzen Pollen rumfliegen. di mana banyak dari kita alergi polen. Blütezeit. Itu adalah musim berbunga. Das ist normalerweise die Zeit, Dan itu adalah biasanya waktu di mana wo die Bäume quasi von ihrem Winterschlaf wieder aufwachen. pohon-pohon itu bangun dari tidur musim dingin mereka. Und ich glaube, Gott sagt, Dan aku percaya Tuhan katakan, diese Kirche jemaat ini wacht auf. akan bangun, Sie wacht auf. akan bangun. Und es ist Zeit Dan itu adalah waktu zu blühen. untuk berbunga. Es ist Zeit zu blühen. Itu adalah waktu untuk berbunga. Und was bedeutet es biblisch gesehen, Blüte? Dan secara Alkitab apa artinya itu? Wenn es blüht, dann heißt es ist eine Zeit der geistlichen Reife. Kalau berbunga itu adalah waktu di mana secara rohani dia matang. Und Dan jedes Mal, wenn in der Bibel von Blüte gesprochen wird, setiap kali dalam Alkitab kalau tertulis tentang berbunga, von einer Blütezeit, dari satu musim perbungaan, spricht es von einer Zeit von göttlichem Segen und Wohlstand. itu adalah musim di mana
bicara tentang berkat dari Tuhan. How good is that? Seberapa baiknya itu? What a promise is that? What a word is that from God? Seberapa luar biasa janji itu? If He says you're in the time of bloom, Kalau dia katakan kamu berada dalam satu musim perbungaan, don't miss this time. jangan lewatkan waktu ini. Don't waste this time. Jangan sia-siakan waktu itu. Gott segnet. Tuhan berkati. Gott schaut. Tuhan melihat. Gottes Gunst ist auf uns. Kebaikan Tuhan ada dalam kita. Lasst uns arbeiten. Mari kita bekerja. Und genauso wie die Blüten Dan seperti itu juga berbunga. Pollen tragen, Serbuk sari die durch den Wind verbreitet werden, yang dibawa oleh angin die zu neuen Bäumen führen. ke pohon yang baru. Siehst du, auch hier Juga di sini ist es das gleiche Bild. itu adalah gambaran yang sama. Geh hinaus, Pergi keluar, trage die Samen hinaus. taburlah benih. Die Samen, die du hast, von innen heraus, trage sie hinaus. Es ist Zeit der Blüte, bring sie weiter. Benih-benih yang kamu punya dalam kamu, kalian bisa taburkan. Die Früchte kommen bald. Buah-buah itu akan berbuah. Bring die Pollen weiter. Bawalah serbuk sari itu. Und hier müssen wir nicht vergessen, Dan di sini juga kita tidak boleh lupa. hier dürfen wir noch eins nicht vergessen. Kita Seid ihr tidak noch boleh mit mir? lupa. Die erste Reihe ist noch mit mir. Schaut es euch nochmal an. Ich habe ich muss euch das mit euch teilen. Blütezeit endet normalerweise auch. Bahwa musim berbunga ini akan berakhir. Du weißt, Jahreszeiten, irgendwann fangen die Bäume an wieder zu schlafen. Kalian tahu dalam 4 musim pohon akan mulai untuk tidur. Aber ich hoffe, dass das nicht bei uns passiert. Tapi aku berharap bahwa itu tidak terjadi kepada kita. Lass uns mal bitte Psalm 1, Vers 1 bis 3 aufmachen. Mari kita buka di Psalm 1, 1 bis 3. Mazmur Mazmur. 1 ayat 1 sampai 3. Da heißt es, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht den Sündern auf seiner Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Dan di situ tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wer an den Herrn denkt, Tag und Nacht, okay? Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. We will just stay like this, Kita akan tetap seperti ini wenn wir nah bei Gott bleiben, kalau kita dekat kepada Tuhan, nah am lebendigen Wasser sind. dekat kepada sumber mata air. Unsere Blätter werden nie verwelken. Dan dari situlah daun-daun kita tidak akan menguning. Und Jahr für Jahr werden wir Frucht tragen. Dan tahun kita akan berbuah. Und wir dürfen nicht anfangen, irgendwann uns selbst zu rühmen. Dan kita tidak boleh mulai untuk mengharumkan nama kita sendiri. Wenn Gott uns dieses Jahr segnet in dem, was wir tun, Kalau Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, lasst uns nicht stolz werden. janganlah kita menjadi bangga. Bloß nicht. Bloß nicht. Jangan jadi sombong. Lasst uns nicht stolz werden, weil es so gut aussieht, was wir tun. Kita tidak boleh menjadi sombong karena apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang baik. Denn es kommt nur von Gott. Karena itu hanya berasal dari Tuhan. Ja? Keep it in mind. All you volunteers, everybody that is working the field. Kalian harus ingat setiap dari kalian yang bekerja di ladang. Das waren die 2 Worte, die ich mit euch teilen wollte. Itu adalah 2 firman, 2 kata yang aku bagikan. Vielleicht sitzt du jetzt hier. Vielleicht sitzt du jetzt hier. Vielleicht sitzt du jetzt hier Mungkin kalian duduk di sini und du bist verwirrt. dan kalian bingung. Honestly, Jujurnya, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wo wir damit hingehen. aku sendiri juga belum mendapat gambaran penuh bagaimana kita harus melakukan itu. Aber ich möchte auf diese Zusagen von Gott vertrauen. Tapi aku ingin percaya akan janji Tuhan. Und dieses Jahr als Gemeinde, dass wir einfach gehen.
Dan tahun ini kita sebagai jemaat Tuhan agar kita pergi keluar. Aber bevor wir gehen, Tapi sebelum kita pergi keluar, ja, das Lobpreisteam kann hochkommen. Bevor wir gehen, sebelum kita pergi, möchte ich uns als Gemeinde auch einladen, aku ingin mengundang kalian sebagai satu jemaat auch wieder zu fasten, untuk berpuasa, zu beten, untuk berdoa die nächsten 21 Tage. 21 hari ke depannya. Ab morgen Mulai dari besok bis zum 27. Januar sampai 27 Januari, wollen wir gemeinsam beten und fasten. kita ingin bersama-sama berdoa dan berpuasa Für untuk die Arbeit, die vor uns liegt. pekerjaan yang ada di depan kita. Wie gesagt, Gott ruft uns. Tuhan telah memanggil kita. Gott ruft uns. Tuhan manggil kita. Lasst uns hören, Mari kita mendengar. nicht kopflos vorangehen. Tidak berjalan tanpa kepala. Deswegen lassen wir uns die Zeit nehmen jetzt. Dan oleh karena itu mari kita ambil waktunya Die nächsten sekarang. 3 Wochen. 3 minggu ke depan. Faste das, was du fasten kannst. Berpuasa kapan atau di mana kalian bisa berpuasa? Du kannst ins klassische Fasten gehen, dein Essen fasten, Kalian bisa berpuasa makan misalnya. eine Mahlzeit fasten. Satu makan. Du kannst irgendwas anderes fasten, Social Media fasten, whatever. Mungkin kalian bisa puasa sosial media atau yang lain. Aber lass es dir was kosten. Tapi itu harus sesuatu yang berterasa oleh kamu. Let it be costly. Biarlah itu menjadi sesuatu yang berarti buat If kamu. not, the fast is worthless. Kalau tidak, maka puasa itu tidak akan menjadi sia-sia. Lass uns fasten, Mari kita berpuasa uns dadurch in eine Haltung begeben unter Gott dan dari situ kita patuh kepada Tuhan und sagen, sprich Herr, dan katakan Tuhan Engkau yang berbicara, bereite mich vor siapkanlah aku für die Arbeit, die du vor mir hast. untuk pekerjaan yang Engkau siapkan untuk aku. Herr, segne mich dafür. Tuhan berkatilah aku, Segne uns dafür. berkatilah kita, Bereite uns dafür vor. siapkanlah kita untuk itu. Wir sind bereit zu gehen, Kita siap untuk pergi, aber zuerst wollen wir uns dir unterstellen. tapi terlebih dulu kami ingin berada di bawahmu. Okay? 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 Fasting. Praying. Leute. Ich hoffe, wir sind alle noch gerade so ein bisschen in diesem Weihnachtsschlaf. Aku tahu atau aku percaya bahwa kita masih dalam tidur musim hoffe. dingin itu. Aku berharap. Weil ich weiß nicht, ich bin aufgeregt. Aku sendiri merasa excited. I am so excited. Aku excited. I never felt before Aku tidak pernah merasakan for this church that God was really want to move something. untuk jemaat ini di mana Tuhan ingin kita bergerak. Ich kann es nicht sagen, aber ich bin so aufgeregt. Aku benar-benar excited And I'm so excited to do the works of God. untuk melakukan pekerjaan Tuhan. I don't get it why we're not excited. Aku tidak mengerti kenapa kita tidak senang akan itu. Let us not be worried. Mari kita jangan penuh dalam Let us be kekhawatiran. joyful. Mari kita penuh dengan sukacita. Weil Gott sagt, ich möchte dich. Karena Tuhan telah katakan, aku ingin engkau. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Aku ingin bekerja bersama dengan kamu. Last year may have been tough. Mungkin tahun lalu menjadi tahun yang sulit. Vielleicht fühlst du dich gerade nicht besonders geeignet dafür. Mungkin kamu secara pribadi tidak merasa layak untuk itu. Und deswegen bist du nicht aufgeregt oder eher voller Angst oder denkst, was labert der da vorne? Mungkin kalian penuh dengan ketakutan dan bertanya-tanya apa yang dia katakan. Aber wenn du dich gerade so fühlst, Tapi kalau kamu merasakan itu, nicht würdig oder sagst, hey, it's been tough, I don't know if I'm there, Carlo, kamu merasa tidak layak, I'm telling you, neither am I. aku bisa katakan kepada kamu, aku juga merasa seperti itu. But Jesus Tapi Yesus died on the cross. Yesus mati di atas kayu salib He rose again. dan dia bangkit lagi. He came with a message Dia datang dengan pesan to save the world, untuk selamatkan dunia, to save you and me. untuk menyelamatkan kamu dan aku. He made you worthy, Dia yang menjadikan kamu layak, that you can
carry on. Agar kamu bisa melanjutkan. I don't want to disappoint my Savior. Aku tidak ingin mengecewakan penyelamatku. I'm so excited that He chose me. Aku benar-benar penuh dengan sukacita bahwa Dia telah memilih aku. Don't feel worthless. Janganlah merasa tidak layak. You are so much worth. Kamu benar-benar berarti. Jesus said, you're so much worth to me that I give my life for you. Dan Tuhan Yesus telah katakan kau benar-benar berarti untuk aku sehingga aku memberikan diriku di atas kayu salib. I want you to carry on my work. Aku ingin kalian, setiap dari kalian untuk melanjutkan pekerjaan aku. You're worth it for me. Kamu berarti untuk aku. Stell dir vor, irgendeine Firma, deine Traumfirma möchte dich einstellen. Kalian bisa bayangkan kalau kamu punya perusahaan yang kamu impikan, dia memanggil kamu untuk bekerja. Sie geben dir dein Wunschgehalt und noch mehr. Dia memberikan kamu gaji yang kamu telah impikan dan mungkin lebih dari itu. Und sie sagen, das bist du mir wert. Dan mereka katakan kepada kamu Das berarti untuk aku. Dass du meine Aufgaben machst. Sebesar itu dan sehingga kamu melakukan pekerjaan aku. They don't want to see somebody that says, I don't know if I'm worth it. Mereka tidak ingin melihat seseorang yang merasa kecil. You would be full of excitement. Kamu harus penuh dengan sukacita. You would say, where do I have to sign? Kamu akan katakan di mana aku harus tanda tangan. You would say, when can I start? Kamu akan katakan kapan aku bisa mulai. Jesus died on the cross 2,000 years ago. Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang He lalu. paid the price. Dia telah bayar harganya. He said you are worth it. Dia telah katakan kamu berarti. Why do we throw it away? Kenapa kamu harus membuang itu? Why are we not excited? Kenapa kita tidak And saying, God, when can I start? Kenapa kita tidak berpikir, bertanya, Tuhan kapan aku bisa mulai? He invites this church. Dia telah mengundang jemaat ini. He invites you and me. Dia telah mengundang kamu dan aku. I will go. Aku akan pergi. And I hope that this house Dan aku harapkan agar rumah ini will be excited to serve the Lord. akan bersukacita dan melakukan pekerjaan Tuhan. Because it was worth it. Karena itu berarti You are worth it. kamu berarti. He didn't have to die. Dia tidak harus mati. Thank you, Jesus, that you looked at me and said, Carlo, you're worth it. Terima kasih Tuhan kalau Engkau melihat aku dan katakan kalau kamu berarti untuk God, here I am. Tuhan, aku di sini. Send me. Kirimkan aku. I am available. Aku available. Holy Spirit, Roh Kudus, unite us as church. satukan kita sebagai satu jemaat. Vereinige uns als Kirche, Satukan kita sebagai jemaat damit wir dieses Verständnis haben agar kita punya pengertian von dem, was Jesus getan hat. dari apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Vereine uns als Kirche Satukan kami sebagai satu jemaat mit der Sehnsucht, dengan kerinduan Gott zu dienen, Jesus zu dienen. untuk melayani Tuhan, melayani Yesus. Lord, I'm so looking forward to what you will do. Tuhan, aku benar-benar menantikan apa yang Engkau akan kerjakan. Thank you so much Terima kasih Tuhan that you chose me. karena Engkau telah memilih aku. You can have it all. Here I
here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. You come, I am available. I say, yes, Lord, I am available. You come, I am available. I see, yes, Lord, I am available. Lasst uns den Brot und das Wein verteilen. Das Wein und das Brot verteilen. Mari kita bagikan roti dan aku. Den Wein und das Brot, meine Güte. Das Brot und der Wein steht für Jesus. Roti dan anggur ini melambangkan Yesus, Für seinen Körper, sein Blut, tubuhnya dan darahnya das er ans Kreuz gegeben hat. yang telah dia berikan di atas kayu salib. Weil er sagte, du bist es mir wert. Karena dia telah katakan, engkau berarti untuk aku. This is literally what I'm talking about. Ini adalah yang aku katakan. Wenn wir jetzt gleich dieses Brot und dieses Wein und das Brot und den Wein essen und trinken, Kalau kita akan makan roti dan anggur ini, seid ihr bewusst, kiranya kamu penuh dengan kesadaran das ist sein Leib, bahwa itu adalah tubuhnya, sein Blut, itu adalah darahnya den er nur gegeben hat. yang dia berikan Für dich, untuk kamu. weil du es ihm wert bist. Karena kamu berarti untuk dia. Weil er wusste, weil er vertraute, Karena dia tahu, dass du sein Werk weiterführen wirst. karena dia percaya bahwa engkau akan melanjutkan pekerjaan dia. That's what you're worth. Itulah nilai kamu. That the Most High God Tuhan yang paling tinggi gave himself. memberikan dirinya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Aber wenn du daran noch nicht vertraust, wenn du daran noch nicht ganz glaubst, Tapi kalau kamu belum benar-benar percaya, belum benar-benar penuh dengan iman, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast als deinen Retter und Erlöser, kalau kamu belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu, dass dieses weitende Blut wirklich für dich vergossen wurde, bahwa tubuh dan darah ini benar-benar mengalir untuk kamu, dann lade ich dich ein, das Abendmahl nicht zu nehmen. maka aku akan mengundang kalian untuk tidak memakan roti dan anggur ini. Weil die Bibel sagt, dass wir uns prüfen sollen. Karena di Alkitab telah tertulis bahwa kita harus menguji diri kita. Jedes Mal, bevor wir essen und trinken. Setiap kali sebelum kita makan dan minum, Dass wir nicht leichtfertig das Brot essen, agar kita tidak menganggap itu sebagai cuma-cuma saja. sondern es soll uns bewusst sein, Tapi kalian harus penuh dengan kesadaran dass der Herr für uns starb, bahwa Tuhan telah mati untuk kita, damit wir einen Weg zurück haben zum Vater. agar kita mempunyai jalan untuk kembali ke Bapa. Wenn dir das noch nicht ganz klar ist, noch nicht ganz bewusst, lass es einfach sein, kein Problem. Kalau kamu belum benar-benar menerima itu, kalian bisa tinggalkan dulu roti dan anggurnya. Aber jetzt für uns alle, die wir daran glauben, Tapi untuk kita yang percaya, lass uns das Brot nehmen. mari kita ambil rotinya. Und wir lesen Dan aus der kita Bibel. baca, Da heißt es,
In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und er sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Dan di situ tertulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Danke, Jesus, Terima kasih Yesus, dass du treu warst kalau engkau telah setia zum Willen des Vaters, akan kehendak Bapa, deinen Körper am Kreuz gegeben hast, memberikan tubuhmu di atas kayu salib, gebrochen, memecahkannya, wo wir eigentlich hätten brechen sollen. yang sesungguhnya harusnya kita yang lakukan. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Lass uns gemeinsam essen und an Jesus denken. Mari kita sama-sama makan roti ini dan mengingat akan Yesus. Thank you, Jesus. Dann heißt es, ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen, den Kelch mit Wein, erreichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Dan di situ tertulis, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Danke, Jesus, dass du bereit warst, den Preis zu zahlen. Terima kasih Tuhan bahwa engkau telah siap untuk membayar harganya, Dein kostbares Blut gegeben hast, memberikan darahmu yang tidak ternilai, damit wir zu dir gehören, agar kami menjadi milikmu, ein Teil deines Königreichs sein dürfen, menjadi bagian dari kerajaan, ein Teil deiner Familie. menjadi bagian dari keluargamu. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Lass uns gemeinsam trinken. Mari kita sama-sama minum. Danke, Jesus. Terima kasih Yesus. Ich möchte nie vergessen, Aku tidak ingin melupakan was du für mich getan hast. apa yang telah Engkau lakukan untuk aku. Und ich bin dir dankbar, Dan aku betul-betul bersyukur akan itu. dass ich dadurch ewiges Leben habe. Karena dari situlah kita memiliki hidup yang kekal. Und die Zeit, in der ich hier bin auf der Welt, Herr, Dan punya waktu ini di dunia ini. ist nicht mehr meine. Waktu ini bukannya lagi milik aku saja. Es ist deine. Ini adalah waktumu. Mein Leben ist dein. Hidupku adalah milikmu. Herr, nutze es, wie du es möchtest. Tuhan, gunakanlah kita sebagaimana Engkau peruntukkan. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Tuhan, aku berterima kasih akan firman-Mu. Herr, bitte vergib mir, falls ich irgendwas vergessen habe oder nicht ordentlich rübergebracht habe. Tuhan, ampunilah aku kalau mungkin aku melupakan satu atau dua poin. Aber ich bitte, Heiliger Geist, wirke. Tapi aku berdoa agar Roh Kudus Engkau yang bekerja. Sprich dein Wort in jedes einzelne Herz dieser Gemeinde. Ucapkanlah firman-Mu kepada setiap orang di jemaat ini. Und zeig uns, Dan tunjukkanlah kepada kita was vor uns liegt. apa yang ada di depan kita. Ich bin voller Erwartung. Aku penuh dengan penantian. Wir erwarten dich, Herr. Kami menantikan Engkau Tuhan. Liebe Gemeinde, Dan jemaat Tuhan, sei jetzt gesegnet kiranya kalian terberkati mit der Liebe von Gott, dem Vater, dengan kasih dari Allah Bapa, dem Frieden von Jesus Christus kedamaian dari Tuhan Yesus und dem Kristus, Beistand des Heiligen Geistes. penyertaan dari Roh Kudus, Von heute bis in alle Zeit. dari sekarang sampai selama-lamanya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Gott segne dich. Tuhan berkati kalian. Bis nächste Woche. Sampai minggu depan. Genau.